je m'adapte. Okay. Kwezi wangalizi watukufu wa hii Mongozi FM, tosana salamu na zimwendeleni ni mahali kaundo mjihundrao. Usiku wa leo ngarjihundrao haruma Hotel de Marseille, yani ndahunu la mairie nkuu ya Marseille. Riwasu ile mwanamsha hatu ikawenji ni hanyuga mjuao haswando walo Marseille nano walo Komori ngamfikiri ngwa mjuao bali ngwa juhunda ni mjua tihale yabo nani mwanamsha hatu maliza Said Swaleh ikao woi conseiller municipal au haruma hunu Marseille premier arrondissement fikiri bal ye avocat haruma ye baron de Moroni iho Komor sukwalewe mada ya leo rimtaha haukaya ye mwanamshe bal mzazi wa wana husu criminalite ikao ndio nambawa zinji iziremawe maswaya hatu oharuma shiswa karambale maswa ndi archipel yani archipel de Comorions ranzula maore ikao sheswa ko shirangwa ne mfaransa ngashiru na we mwana mfaransa wa jao tena ngashitabi hao ha criminalite ikao kaitina ebabanu ya serikali ya Faransa abandone maore mujole bisengu jole jibumbabile swala hilo waja uri reje harume maswa ikao ndihoza umbaba hino mzahi wazalwa hunu Komori criminalite idungu wajawe maswa mararu yayo ireme bali ngabo wanduashe watuwa shonole ne mrumme rija wanawatiti ikao do wangamizi wao hunu ngam profite ni nyambie maliza bambi seka katulunga babize actuality za Komori ni mwelezo ka ngasina musizoni vanu ngasina wanashe harmashi swashanzuani mro mararu ikao yopora jina la Judo Rukia hendeno hangamiziwa ni mafujari ikao wamrenge haruma tsavuho yani ukumbi kartujua wambali wenda haruma plaji wende wamfanyizo wakamfanya bandi ya yabo la mwanamshi hamba mimi ngamtukazi rumandenda ngamjozamba sha wardi wao wafanya uhara wamrudwa mdungi abalo wampashe hitwa wa Mungu emihono ne mindu yani hamando akautsinza mbe ya umbuzi bali hatampate mabele warengi wafurizo barini hama indu inyama shalatiwa shari roha yabo wajao harmashi swashanzuani wisho wanawashi ikao mzima kana takriban mahashenda mzima kana takriban mahamfukari wanawao wende no rengwani mndu kartujwa mndu hauwandu wangamiziwa ye mahakama ndo ajorambia hukuma ya wandu wao wangamiziwa hosoni no dingoni hunu ye mhu wa mahashenda hindi no farikia na dunia ye mtiti nge mahututi ngolo pitali waja ukarjazia yabo rumashi swashanzua ni wisho nyume ni vanu ngabo mwanadamu ikao hendena wangamiza mwana wa mahasita bali population ijifanya hukuma ikao izinongo hizo ngabo wanadamu watukiwa na wajibiwa yole hali habo yake mahakama kati na majawabu huswa zitonda zinu umsemu fitu kujenda dimu jibe masuala yayo mwana huo mwanadamu yafanya shetendwa wadomoni yani domjwa domoni winji ni hao wadunge mruo hombi hata hamiamo yani serikali horenge hundu kwa sahafu shawaja ureja harmashi so shangazija harma mjwa dembeni mwanamtiti enda na ujuhulwa wa makwenda mili enda na uliwazio ni mruo mahamengo mitano au kariji hebali bando faisha reglema za kiwanzani za kidaho na daho ka rilibeshiu ngane hadi sinilale sha wa imma wanadamu wengi wa harayo kakawajabili wa fanishe rongo amani zona zile mahakama huenda mahakama ya mndu hawahi hatawa hawata wa gendarmerisha uhele kiulaho binadamu ya mndu harda tsahari jiziwa kula mahakama shahun rakar jahunda shawiri rija wajao uharuma mji wa tije na mwana mtiti kao hendeno angamiziwa ni fundi wahe fundi wa shioni karjashinda rahunda le jawabu yeze nuko kweli zonrabo izitia problem za kifami hata haine mahakama kwa jashinda wa Komoro wajua eza lala rishawaja urida mji wa Moroni ikao haruma mji wa mraya wa Mtsangani rende na wanaume watano ikao wende walala prison shawa imma hu yezaje waridi wachiliwa entwararu wanu wanadamu ikawa ndono juhuru mwana ikawa pora ekashesimu kastuni zakia ikancho ishila na ishesimu kamjone sheleza ni mjoo shesimu ikawa mwana huu hendeno juru hilwa ni mafujaru watano wa imma henda baada wana
ishinga sijahatu wana wandu huu wala moroni wala ngona famiku wana wanu wachilili wa itwangavi yani wala mwana ikao hene nujuruhilwa yabo habaki ni shelilo hondani bali hanjia haya katsusu turongowa nzadza hahe masikini kajishinda yenda ya pursuivre ka mali ndi rongowa Komori enge inde mana ratsa haye mwana mshatu maliza ya jarjibile masuala yanu ohusu abaya kayim nzadze bali mru ikao nge hosoni avocati yani yoshinda arijibu masuala nishaka mjoda na tiaze sura mwana mshatu malisa salamu alaikum. Alaikum salam. Muniko dakika nzima uto voshia marahaba wa vesheze salamu nitukufu anada mkongo warangalia au wajukoja warangalia ujuma wa nitukufu. Yewa assalamu alaikum. Azadani nombisha marahaba wa mwani para jire hadisi usuwezi jire umasiwani za saya do shukuri ya zijitiadiza hanu matanziani utangazaji ruhusu leo hani raia ya juwe izijiri ulimwenguni. Marhaba mwanamshahatu hojibule hobehe salamu yitukufu wanada mkongo arangalia Mungu ajira wadi sonja hawenji shahunu kartufu amale na rinjia rumema suala ikao ya tabisho wa Komoro huishia ya introduction ifanya banu ohuse zitondwa zizi jiroho masiwani wewe antaki mzaze uzawana lilishe ze aktizo barbari hailwa shizungu ngozi kumna mnajimtukufu kama sikitifu alisi zeno ngozi jireyo na utukivu sikitifu okaya namna wazonesa mimzaze na lema na mina wanawane abunge lazima hanishia rongo hamandizo ya keno sikitifu gamina usiu na utukivu hauka ikaladhimu zitunda manda zinu zirendehe wake mahakama ya hukumu hele lazima hani mwanadamu hani mndu yarende naye amma ngarambo wao kana zendo iso kastufanishe enamna lazima ambese ambese nge mahakama ikauonesa ikafanya zeno kana sanction exemplaire zeno zinu zijubunguza amma zote zirele hao abonge lazima rishineze yode manaranji yamu ya association les petits anges des Comores Wangajua kwenye association yatangazwa ni Madame Lisani watsahao wake mahakama ya kweli watsahao namna ya uhifadhi wa wanahatu abonge zote zino mbili na kamzani nionese wakana ritilemewe rishemeze ridai eze haki tenziani tena hani taratibu ya uhifadhi wana wanu tenziani tena hani taratibu ya hukumu ili lazima wandu wanu watiparujo kamndu hakubali hasitiri hauhazia mahakama ya yatirele mwanamshahatu valarizone sawa jauka banu bada we conseiller harumai maire de Marseille premier arrondissement shawa jao we avocate uharuma shiso shakomora emaso ya Komora hunu zitendwa mandazinu ekale ujo huporo mudai wa he emrendo shetendwa bali ka ujo huporo ni mudai wa hemrenda shetendwa dawa mandazinu ujo zuku mnamna jimtukufu bese de so shirizi za kama nga busharia Komora zuku zamanga akazinu rambao zinungo zijirio masiwani zamanga ngadroka ngabo mahakama ngabo kumulwa yo kabatseta taradu amwezi jirio masiwani bese de shirizi za kama nga busharia washaria shino mfikiri shirengo ni wakati wa ministre Murad ione sakana article 317 anu jorande eshin kujo hukumulwa kujo ufungwa mahakumi sana eka zifanishi hausoni mwana ya tutimu maha ani ya tutimwe maha 18 abo yo mndu jo ufungwa maha 20 eka zifaniwa ni mndu ya zaye mwana wola tena huyo kumulwa maha 20 eka zifaniwa ni mndu unona autorité yo africana zinuzai mafundi no pia tena yujo wasuli mahashiri na uendeza kana ya article 318 ya code penal yendeza kana ekandu ha rende acte no an viol yutena hareje hawa ula mdu hafariki abonge mrujua hukumulwa
nabo peine maximale yujozisi wa ani wala mndu yujua hunda yambao peine de mort haukanzo rishizema raia kama ya hatu ngeruhusu lewe code penal ya hatu ngeruhusu wando rumie peine de mort ama ngarabo kana rangu wakati amfikira marehemu president Taki voilà kabati mndu ya condamné wa amwe peine de mort isharia ngejuruhusu na mnge doshiriza kama no isharia ikebala chikaudungwa ngabwe namna ya hukumu hela lazimu hani mtu yarenda naye ama kestu aplikewa hauka ngabujiriwo arrangements inji zifanyishi hao hususwani abwimichi ani madhamana wa mji hao wakati ngetungonda kana de madhamana ya ula mwana yarenda naye wa hundrao masuliano na ula mru yarenda naye sijo tsaha riziye lingosi wati parujuka mndu wati parujuka dhamana wati parujuka famii ikubali namna ya uka mwanadamu yarenda naye ya buliwa basi barije wa hundriha conciliation au mediation mwanamsha hatunga sina itendo ikaushijiro musizoni vanhu bali ye mndu hahe yani we mjomba ikao mwana mshahi akana makuna sita hedeno jurulio wana mwana mshe ni wandu waili wao Mwenyezi Mungu ajalia wende mahakama washitake mahakama ya Virindo watoto wao wafanya shetendo wafungwa mahaminane hunu wala mjombari jo mjini hata muda miezi miraru haono wala watoto hula mjini yeye kajafanya fijo hatodari je hula mahakama ataheola juji ya juji hausisa suala wala juji amwambia wala wali bikosio rele Zimbabwe namna je kosio kama wali bikosio ili wanadamu wala uharaka wanadamu wangwe iloka abantu kosio mndu yafunga do libokosio abantu mndu yatuhumla do libokosio rele Zimbabwe hamwe kosio mimi ntujua namna ya fera hiyo procedure namna ya bira haka kosio yombu jauliba hatola shadeka ya fera rahakiti juge eka ya fera sai jugewa au wakati huo kabati namna ya ubulia mwanadamu ya roho donc mimi ntujua ya fera hiyo eka jugewa de manière jugement définitif c'est-à-dire que wafanishiha première instance eka wafanishiha appel eka appel jibula kija jibula abangenzi na ujo ujibu précisément chanzo kangani onesekana caution zonongo skomkinishiha deka kawajafanishiha jugement définitif anga bo jugement définitif kabati namna ya utoa mndu hakosi mtukufu ngari bako haruma shetendo shinu wajao rijue ebanu hokahunu wandula umusisi wa Komori siula mu hakude serikali yisabarindi niza jana mnainu kawandu hambo ka serikali ngerumona yi mahakama katsuru yeu siwema ya mahakama ndo rajonzaria tu deja izo nakamba aba banu zamana zinongo zinyo ngaudhamana mbili dhamana yahe mahakama kweli ngabo dhamana yahe zifami nemiji mana wanu wakubaliwa wafanishiha mediation conciliation abo waruhusu ola mndu yatende hosoni mwe mahakama abo ngenga bo responsabilité tonchachi abo pande nguo amzore shizo wandu wandati kubali wadofashisha masuliano umijini ngaboneza maana ya mahakama oka kajaka lazimu wandu waduhundiha na pen zilo faible maana eka wanugo jo kana ikamrarende na ishepe ni mlaje ko remange utiti au katina haja mambo kana halafu ko andubulwa niro ndo kajaka lazimu tena waunde kana wanungo kulili wao jao ananga dokanga bo recidive zilozinji ikalazimu ndo strict toi ikalazimu tena bodoka sanction exemplaire ana huzonesa mwandonia ma introduction ya hokana ngabo wandu wa violeur du tena wow ola victime itongo emaraia wana kana mahakama kwa tu komela na ladimu kwa tu heda wao wende wajifanyia justice ile maana kalati bodoka sanction exemplaire ziparorede ha au kaliono
waparojiri effectivement crime yaka grave amwe famia tena moro kanga mwishele yao ne emrume haukumulu hata leo geho prison iho nonesa ukanaye mahakama kangwatsa hao wojo kumrohela lazimu wojo wa sanctionne wojo garde mru prison kwa mpulilia awongeri jomba mungu sidore de hanadi itidoka exception sa sidore de hanadi peni do executewa enamna ya lazimu nutena rijue liswala limu kalazimu lijisiwa wananga sina peine de mort gi appliquewa wa ketu appliquewa eka redeside ka ketu appliquewa narbadile sharia eka redeside kange appliquewa ezabaramu ze cas d'espèce et procureur ya tsofanye et demande appliquewa anzo mondwa ke clair amele so ala limu ritudo hambakana banonga bupeni ilo possible jabu kitu paro vungula bahana yo harumwa le fuvuyilo ngofikiru kaima ranya kwati na negligence bao yoka washinde wafanye inu yambao arjomba namna jani wa panye pression ya mahakama namna je maranya jo kushinda fanye pression ya mahakama hata sharia shirumilwa hili wanrola wanena pression et lobby yo jora de hanamna zinji antu jo tomfano nimeni vanu amansi ilo Amerika Latine wa tola shagesha nimeni eka mndo haviole mwana tutimu mwa harejitsen hamuwa mndo ushindo hakondane wa perpetuite awe fasra yawe imesha ya pia prison sharia sharia rujujo mbakana tanasi ngaranga sharia namna yo shangazo wangu tukana zaika urane nonga madazinu ngojenda prison hata uje abonge sisi wakati rivote we ma député après ma député donc ko voter sharia kala dimu warudu tuna press ma député kana samugari vote unishabanga sahondo fulani na fulani na fulani sharia zenu mubasiliho assemblée anzo regeze manazahano mzireni ekakambya zirenga karna vote nitsene ndela yude manatsena yefasiria vote anfasiria vote tudoka vanundu goda vote baula jirani baula munjini ba efasiria vote nongada ya tsungue mndu ndara makili ya jojua urenge defensia hatu ya jojua utsazi sharia zijoruhusu rienshamwa amani rienshamwa nsi ya sharia abonge yo namna tukanzani nihonesa nikutoanzema namna ya ufanya lobby amwe pouvoir ngabo namna za satena ngadokana wondojo fanya manifestation wondojo ufanya petition wondojo kamjo kaka sinyango amwe hawa rijua oleo sha izo moyen d'action ngabo association sijikeo ko ihazia justement de dafi do dai ese haki za maraya amufikana ikala jimuni ngosi wondu wafanye pression usonimwe mahakama akwefasira usonimwe ministre ya justice ya jujurenga bahe za responsabilité za mtukufu ngarinjeo mbabi horma suala divers yani huema na mkomore bali huema na mfaransa hunu ngasina shiswa shamaore ka shishwa administrer amwe loi français ngiho criminji yewe en tant que mwana masiwa parce que quand même Mayotte ça fait partie des Comores gorongoje kahushi au kanga bukrimu inji maore wewe en tant que mkomori mfaransa ngazohambia uje mtukufu mimi toujours msone sakana mwe droit international yokabatita radio maore chisi washino chimisha Comore ngawondoa ntseo kana bareje mimi siboti wa faransa na faransa tena kayabunga mina doute amele soya ntina hata doute mimi juriste comme appliquer droit international yo kabati hata doute ngajo elejawa ça et situation ili liyo ngajo kana ngawa administration française ilo ameshe sewa shamaore et délinquance nguinji zokweli ngabo actes zinji zijiriwiho ko mrusi kitihadi sikamrazishia si paro interpelle président Hollande wakati zinyumba za kaudo chloa mro nionese kama nuzi nongo zinu zintinje baba no bakanaga
administration si washino kama tushinda mwa tia ordre namna ko wandu waishia mwa amani abonge zode zendongo ko sikarla wa uzonesa sikarla wa uzidai sikarla uzamba usonimwe eze autorité ni administration française kana vanu kaladimu o reattirer attention mwezi jirio maore hauka kasino sikitifalisi wonao wanyanyasi izijiriwe. Naam. Ye hunu ka krimu hamande ini hijiro maore wanka tsomba de waho jeni bahi shahata wala wana wa maore ko zola maore wara ngona liberty kao kaiti hula komori hatu alafu ipermete ngwafanya zitundwa zinu nyinyi en tant que abamjomba femme d'état kagawe concerne wewe kutsono kawe serikali abandone Mayotte wana kwa china liberté ese anzo wandu ile sisi jireo maora ese jireo wakati wandu wala wao mzuani haunga zijahumwali wasuli maore wabale wana hao en Faransa ngure jezu wazaya ngugardo wana eza barindi alokana isharia kisichua ruhusu wado expulse wana halafu wala mapara kwa tubale wana hao wansoma ora kwa tina madamana agonge wao wana wajilela utokangwa na liberté kwa tina wangu wa shulihani yao ne wana yode mahala tena ronao kana Faransa amba kana inunti yao nabo agarjwa kana ho metropole ikawana kwa tina madhamana daula yorenga ula mwana hamlele uka sistemu das nezonti pia amasho wa shamora kasurende donc wana wao lazima kwa tina weni washana nao abunge wakotea ngabojirio balbala zinji yode maana leo rawasula ma situation abunge kala dimudi ngosi tukifikiri wana wa Komori ikala dimo ngosi wandu wa solution rikama pragmatisme rihensi eze différents diplomatiques rihensi ze différents politiques wandu wafikiri meshe wana na leo raha kabati wangu wakanti watwalia enana ndoka ushinda rihifadhu wana mana wana watitira rangu 3 ans 4 ans 5 ans abo wasuli 18 ans ne kwa tu enda l'école kama timu watu etc. lazima waje hundra ma situation rijua leo ilo dangereux donc lo ala la kalazimu imadhamano pia walo ngazi jara lo wanzuanira lo walo maore watanganie wakenzi wakolie na watakomrasu yenyi kaungani karibu ne état français en tant que comorienne représentant la France ani ni gagne dossier inunga mvirao de près ou mtono kama ore sarenge bon laisse cette histoire gari dungo de près balari hanashana ko parole fo réseau des élus franco-comoriens riparo recevoir au ministère de l'outre-mer venir comme les manai naboli swala hilo lilipose kama kana walikala timu solution rikawadi sine prefe mzamani ya Kaiho mimi tena siparoona prefe wasa ya mzamani yakafundua ngo wakati nakosoma siparo mtengelea tena songa kane banu ele swala lino banu ngamfanyao angafukana ikalazi mundu wafanye lobby kwanza mesaila ikangartsa wake mabadiliho ikalazi mundu wafanye lobby itsoka dasiba banu sisi gasima élus municipaux responsabilité locale une responsabilité nationale hawilo étatique sha lazima ho rishango kama lazino riuzise ritsahindrazi baishe anzo wele ukayutilizo mana ya hatu ngoti tanganezo ngozo ntipia na maana hatu ya lokali sha uliho kamemo rivotiwa ngatsa hao solution eze problemo zirikushe marhaba mwanamsha hangu ngasi karibu nauzia mpango sha mjosana masuala wa hili suala la mwando hawaya Komori ibadiliha siasa ibadiliha kutujua fanya siasa na tufanya siasa histoire ngio ka azalina lawe muno azaliha baki
hauhusu ye tournante ikao sharia shakashatiwa 2001 azali hajashifuta nziani nabo yakoshifuta nziani yani hashifuta nziani harumo ituru ya huwana nyao wanzuani balbala ndio yabo rjonza tanke mwa mahakama yebanu yo haki wakati mafanya shama nyina wandu ituro ya hangu yija ngeuje uninye ituro ya hangu yani judiciairement yabo yote halatu deja azali yefanya mimi sanje article zinji swala lino nge decisio mtani mrejea mwende masome za article anzia mjournalia masiwa d'accord mjournalia masiwa sifanya article 4 sikaonesa constitution ino sikaonesa ces points positifs za hazo les points négatifs oui za hazo sikaonesa tena ni danger zilio mwe constitution ino haukangabo imprecisions zinji donc izo zontipia sasizonesa besesi John Tahani mrejea mwende masome la nanzi ama sikazani toi avia hango soit tournante et tournante voilà il a chaque chulanziani ya hunda solution wakati crise oui sha wakati crise ya jaya ya hundi hana na solution kadareje ratwalia namna ya ukana constitution ijoka pérenne c'est-à-dire jua ukana ngejoshinda idure tijaibadilwa tena et constitution ya nimeni ito article wonesa ukana hanimbo uenshama isiwa ama mahakume abo ngimujoka kandida amushese oui abo fasira boleo ekamdo kasalanga sija shahende nzuani hende enshima hakume abo ngimujoka kandida nzuani wala nzuani ekajanga sija enshima hakume abo ngimujoka kandida ngasija abo fasira bohindi abo fasira boturantiketsina mana abo fasira yabo animbrienda bashisi ngimujoka kandida abo ngeza barindile ori continua na mekanga gardeo tournante hanzungo milaneza kweli Ukitina mana leo ramkanga bo tournante mimi si Johanza monoreji wotwalie ingosi kabaja joka system yo kana artimiziranti vosara resarandisa ngasja rumu mzwania rumu mwalia rumu wakati yo mwalimu wa ruma unasire twalia vijuju ala kana timizio cycle tena shamnga mtona hamabano gartongo rejei amoila système yakaya ya 15 ans relate 15 ans ikalati mondo wa décide une bonne fois pour toutes mimi izona kautsa wanrambakana si wangazi wanrambakana si wakomori mimi ni usisoni la ngamba ni komori kama kana mimi ngazijao mimi zoani mimi raba si wakomori au nikasi wakomori na ronesi umoja na ronesi kabanu ngachendezao ifaida yensi kasendeza faida ya kisiwa au kibavu au kiminshi awe fasira buhindi ikalati mu wandu ngosi mundu wakubali mundu wabalihi onesika bano katina haja kawoye hala shafulani ngatsaho maana ngatsaho nahuza kartonza dijwe bano hala masiwa hao hala mabavu abunge ingekweli ngatina udhamana ingekweli ngatina umoja ingekweli ngatina unyana kaja kala timu kana tipa madasi ikala timu deba ikama maendeleo ikala timu deba ike amwa unyana ikama unité chaque kala timu deba hanisaya rangu 99 ngasi 2020 wasababiri mahashirini kangaraje utsena mwa deba ya tuna tafsiri katiele wando ye tournantinu nge permete umrado jijambe ukamimzwani mimwali mimgazja ani komori isaila we value ya kabati watu wania kabati mina sikitifuari simana ye kuchawe kutsuono kaya wakati ya komidi kwa kemahadisi ikomidi mahadisi ya preparwa na kabula shaiti tsoka tsozubagwa tsanga tirenge 2016 ababa mto chanja baini 2019 imahadisi ndio kafanisha wakati yezekili nezo rizamba ministre Komore karamba kana kala dingosi wake bilan des institutions risariti mizi cycle ya kamili ila wakati wakala dinka wafanisha mahadisi na bukasifanisha alafu après ngarju wao ezajiri leonga rejeu yabo andoli poursuivre tournante ngardanzwani kasonanzwani abo quelque soit les jawabu jiko utolwa
yabunga renda orendera latse 15 ans au minimum, 30 ans au maximum. La funga diwazao umuhimu hindi demandele yensi hatu na hensi ze ego kabanu shakti mrufulani hau shakti siwa fulani nafike mwanamsha hangu ngasina usikitifu yoka ya mahakama ya Komori katushinda ya hukumu raia bal hata walandu mapolitisi wao katushinda hukumu kariji rasula mweka ya sambi wewe ngoi hukumu namna je namna iko mahakama wa trete za nongozino hata wa maraia wa sawani so renga ukabane serikali uyonde ijimele uhari mimi sizoneseni minivano izona jumba si joanza waunde solution namna ko mduka na parojo tuhumu mwanyanya hau yezi hau dhamana hau serikali kana emboi katonza mkimaka namna hindi joshinda rinjia mwa mahakama ya joka neutre dikarende amekura africaine na mkura africaine jojuo uisezise ama kena ketum kinisheheza bari wala risinye kubali rinjia amekura africaine des droits des peuples risigne ele katiba rinjia rangu wakati wa azali hapo nikashukuru yao maana yao kaonesa kana yezi kautaha rinjie amwa sharia shaki Afrika ama ele katiba ila wili la kalazimi riruhusu hani raia yende hosoni mwekuru hiyo yende yadai haki ile katiba la pili kajarengo wakati wa zalia kajarengo wakati wa sambi kajarengo wakati ikililo kajarengo ataleo awonge mimi sijo propose kana ile katiba linola lirengwa namna ko ngadujua usizise ikura africaine wakati hiyo kana utuhumuka bane mahakama yefanya mahakama kweli hauyandrabo wakati huo nganikawa responsabilité pour africaine wa décider kanga bo violation ou pas et droit de l'homme msufu mboya feresko inte économique mvungu bo wandwa de kana ze droit de l'homme kastu respectewa wakati huo wajoka autorité africaine ya de statuer wakati huo washaka kama tumujoba kana bala rezulumiwa haujawa jakshaka bundu exterior neutre ye kwa jajojo behe document yo abaino azali tu abana wajojo wana mwenye mauzisi ministre la justice ministre des affaires étrangères shango we kutsurengo ka mbesema na watsobe ha kwatsuhanza ngwanzo ni kwatina ze preuve pia za hususambi amadelo ndo azamba ukaona watsomnenga izo nsizijwa kama mimi nsujwe dossier cha mimi zo nakanzani onese dokana ngabonamna ya uhundra solution ijoka neutre ya udecide kanga vo violation ou pas ya droit de l'homme et so ala mimi lomimu cha mimi usawa ne saba ngami avocat quand même ngam déplore fait kana wandunga bakio mahana mahara waja kumura amtujo honesta ninga mfuko sambi mana mudu mjua o yaka president chanzo jota mfano wa saya Saleh Hassoumani Saleh arrêtewa rangu mahajana rangu d'avril 4 avril ngasi mois de juin akafanywa ngabona wanzwani wasatse na warengwa wa shakara tujwe simu zao shambwa jundo donc nsukangani to exemple onesa nkaba mezekani zasaya kastujula ameka ya president Sambi shaikala zinodingosi mahakama irengeza respect zao wakumo wanrijo kama wano wakumori wenjini hawa bahainu washimeza dictature haku amiye mo dictature komora hakuti ami africana yo large débat zena hauka dictature wandu ojua uidefinise namna zinji anamwangalia en Afrique anamwangalia Amerique latine donc yo débat ya saya minga mamenikana quartier jansi za saya walo tambani walo yede namna kojibulwa les organisations internationales mananga organisation internationale kwamba kana bantu kamtima prioritaire mananga bonsi walo ma situation ilo gravissime minga mamenikana ngeri tsaha ngeri kubali tujushinda rikensi realisi
lione namna ya hunda solution mwinsi ya hatu yeba inketu njia yala malezia shikomori hatu kakarjazo ya dofanya pression zedau ani ze serikali tidemana kama msinga sina tabu shakafuchinda razitsaha idemana hata honzo jodono kai hiyo kama tina dictature kama tina tabifu mimi jona jotsaha dokana ambese balamwa kama Faransa kanga pouvoir ngabona opposition en opposition hono kwa tungo hamba kananga sama dictature parce que warengwa loi ya ka réduire liberté hauka wajiri ndongozi nji actes de terrorisme wajiri problème gilets jaunes wajiri répression donc hono déjà wando wabaka ngabo dictature da Faransa ede mana da kanzani wande kama no dictature wano hani mbujo to definition ya da Faransa ngabo wando vumbo ngabo dictature hono. Donc, chaque mimi, à moi, échanger le constructif. Parce que dans le pouvoir et dans l'opposition, quand on dit opposition, wato et proposition, wato et programme, Tsoaka, vanu azalina lawa, watinaka, wato wa projet, wato wa proposition, wato wa solution. Denamna ko wao eyezi. Ikala dimu wao wanjia mwazitendwa ititoka ledina de emergence ba itorede ha slogan sawa mirima hamine abonge ninga mabokana hani kala timerengeza responsabilité zake reyezi reopposition pia warenge responsabilité parce que leo emana tena shabab walona mefutwa maya mchua ezajiri nyumbani vanu Tunisia wana wafariki wakaanza watu wensi hao zonga zirede hao haku sikazijiri Maroko nazijiri Maore emana walo mwevutama daboka si opposition kabati wanika utoma abonge kalati mwandu ingosi wafikiri walole ezabarindi zinu zijiri hunu raisi haonesoka ye kana uparaye ya opposition wa hadisi hoka kwa kubaluka ye raisi yawe kana wapara wa hunu opposition ambao kwa kaja fanya voti za haki hahibi ze voti yabo kwa mstei ukai raisi eshwa hindi est-ce que ngabo solution armaize côté international au yo suluhisha enti au kabati mimi jona jotsaha bese rejei ama conference inala eza comme de fongoniza kazafanishi wake OIF wake Union africaine waka mavamana wapara ze parti izombi watanganya wahadisi wa solution aonge yuni zo mimi na jumba mwando hunde solution hiyo lejonde ekari parem za organisation hizo wajawa parene e conference de réconciliation mana kana paro shinda rendere usoni kakwaja fanishiha suluhu yehe ya taifa ya taifa naam suala langu isomtuku bami motona ngotsongala elera Argentina saya d'accord so tiono rijua wengi wa komori wa hujuwao ukawe mruka uhuzwalo harumaye siasa ukanga wena uzolani mbaba na mzazi na mbaba wasaya gawena ledzina la mbaba haho sexuali ikawe opposant farouche wa azali actuel shanga hunwa jaungo na mbaba haho ikaunde hulelo fundi Abdulwahab wajao ikawondo de wana zidondo wa azali wewe ngo jundo haruma fazinda hii mtukufu kama nikaleka nimeona zidondo basi ha soutien bon mimi haufowi tsojibukana je trace ma voix voilà Abdulwahab na Said wale wazee wangu madhamani na wazone savane ama mimi Malisa d'accord donc je trace ma voix on a des positions politiques zahao dinamna ko mimi ndio ni position politique ya hangu mi urenge zinjema za hani mru si lawe sitanganya si laweza saya suka wazima si uhalisi mushinda siramua kana
vanu wakati woido na haki au wakati woido na haki ani de avia hangu sha kabati mzima na bakana yabo ngamdungo bawo yi pro azali hawo yi anti azali mimi ngamtsaho ushababi waleo washinde wakene utanlam washinde wakene upezo maso watinaka sharti watuengezi wa india voilà donc yunamna yonesa kana ngamine indépendance ya hangu ngamine autonomie ya hangu nujua wadisi neze partizo mbili mana mimi ngamtsaho sizamba vanu umoja wa nchi hatu kana joka umoja eka wanungorongoza kanzima koturungozeka ya saya swala lauba ya muhallasi ilijojwa ujoli tanganya na ulaho wa Komori yenge dodoroha hunu déjà 4 ans. Tu crois à l'émergence encore? Swala hilo ngadojo luzisa wa Komori, ngadojo luzisa magabonais, ngadojo luzisa makongolais, auka ele dina la émergence, le dina tungurumino ma haninsi ya kiafrika. D'accord. Moi je crois à la jeunesse comorienne. Je crois farouchement à la jeunesse comorienne. Kama minikana shababu alewo ngona akili, ngona ilmu, ngona jitihadi, mais c'est juste wajo tsaha bisi watu saingi bambavi watu niko na courage watu inkeziwa bavinzia wajo shinda waidungi wafanye izalazimu. Donc mimi leo wandu nuaminio do shababi ekarishindi riwa para riwa tsanganya warenge avenir ya hawo oma mana wandu ravu wavungwa vanonsi pia vungwa waze wa hangu vungwa imadhamana walio balila bali shawo pia wandu duhazi wao wasawafanya politiki rangu wakatamara hemwadi swali hata leo abunge sanga sina maha mongomine na sita abunge leo ikalazimu dingosi wakereleve donc mimi espoir hangu bio me relève. Message pour le peuple comorien? Déjà c'était déjà un message. D'accord. Mimi skazana nesekana vano etomandani eka wandu walamuha eka wandu wadai haki zao wala rionesa akana mwele suala layo mahakama ikalazimu wandu wadai ikalazimu wandu waonesi kabano gasino sikitifu ngatina usiu yode namna dushideri badilize ndogo manezo ndabukanga vo pression abo wandu wo sede yode namna sikufanishi hamwezi nsi ulaya mono hono ikawandu ngo contre reformu wando toenda wende wa manifeste wafanya association wafanya syndicat wende wadai haki hata wahundu isho wakautsaha abunge zundizo mimi na jutsa dokana ngarjua ukana ngabondongo zinji zakala zimzitulonziani abunge naridai ezi haki shana ridai namna ijoka responsable itike namna ya utia balbala shike namna ijuruhusu intibaki amani. Marhaba ngalizo tukufu wahi Mongoze FM ikawa mwene na ushile mwanamsha hatu maliza cette soirée ikawa ngar mweshizonu yoja uka ye conseiller municipal au haruma ye mairie de Marseille au premier arrondissement waja ubada ye conseiller sha ye avocat au haruma etia Komor sha ye mzazi wa wana yabo enge ze milia hizo pia ngeye yinde mana rataha jiri hadi sina eri hadi semada ya huso wana rinji ambavyo harumai politiki bali zivire mbavyo harumesha sosha maore haonesa za fikra za pia enge ngarumambianuka angarjohu mparani haruma mada sana na ngarfikiru kama soskwasa ikarjari hadisi haruma suje zuraji na mujori kubalia wajau harikubalia bahati enge ngamfikiruka mpango sauzi abantu ngarjenda muno dunga mipango ya saa tena hajuiho insha Allah no mambianuka kazi fami pia salam na mlale haunono na baraka na amani inshallah. Vive les Comores. Shukran.